بہت سی بچیاں ہیں جو اس طرح کے کام میں منوس ہیں، جسم فروشی کے۔ لڑکوں سے زیادہ نا اب لڑکیاں منشیات میں مبتلا ہیں۔ حرام کا بچوں کو کھلائیں گے نا تو وہ حرام کے کاموں میں ہی جائے۔ کچھ ٹیچرز گھٹیا بھی نکل آتے ہیں۔ جب میں وہاں کھڑی ہوئی ہوں، ایک گاڑی میرے پاس آئی ہے، شیشہ ڈاؤن کیا اور کہتے ہیں جانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کل بڑا زور پکڑے ہوئے یہ معاملہ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو سکینڈلز چلا ہے کہ ایک آدمی کے موبائل میں بے شمار نازیبا ویڈیوز پائی جاتی ہیں اور اس کو لے کر میڈیا پر گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا وٹو، ان سے جانیں گے کہ یہ معاملہ کس طرف کو گیا، کیونکہ یہ بھی پچھلے 4 سال سے ایک ہاسٹل میں مقیم ہے۔ ہاسٹل میں لڑکیوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیا کیا مشکلات ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا کیسی ہیں؟ میں خیریت سے، آپ بتائیں۔ کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو ہاسٹل میں؟ تقریباً مجھے 4 سال سے 5 سال تو ہونے والے ہیں۔ جب یہ کوئی سنتا ہے نا کہ لڑکی ہاسٹل میں رہتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک دم سے ایک خیال آتا ہے، کچھ لوگ تو کہہ بھی دیتے ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں نا، ایون دیٹ کہ میں میڈیا فیلڈ میں ہوں، الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ ہماری کیا ٹائمنگ ہوتی ہے، کبھی بھی ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب ہم کسی کو بتاتے ہیں نا کہ ہم ہاسٹل میں ہیں تو لوگ بڑے ایک نیگیٹو سوچ سے ہمیں دیکھتے ہیں اور بڑے ایک عجیب و غریب طریقے سے دیکھتے ہیں، اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہاسٹل میں رہنے والی ساری لڑکیاں تو غلط نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، چند ایک لوگوں کی غلط ہونے کی وجہ سے آپ پوری لڑکیوں کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ بہت سی اچھی لڑکیاں بھی پائی جاتی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ میں اگر میرے سامنے بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں جن کے بارے میں بتاؤں، ایسی لڑکیاں بھی ہیں جن کے مطلب 4 سال کی ڈگریاں لے کے بھی ان کے کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہوتے۔ نہیں تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہاسٹل میں لڑکیاں نشہ کرتی ہیں، آئس پیتی ہیں، سگریٹ پیتی ہیں، طرح طرح کی اس طرح کی باتیں، کیا آپ نے کبھی ہاسٹل میں دیکھا ایسا ہوتا ہوا؟ ایسا ہوتا ہے لیکن بہت کم ہاسٹل میں ہوتا ہے، اچھے ہاسٹل بھی۔ اچھا، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یونیورسٹیز کے بچے، ہاں یونیورسٹی کے کچھ بچے منشیات میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن سارے نہیں ہوتے۔ ہاسٹل میں زیادہ تر جو جوبینس کچھ ہوتی ہیں اور اس سے ہٹ کے کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گھروں سے بھی بھاگی ہوتی ہیں لیکن وہ ہاسٹل میں آ کے اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتی ہیں جیسے منشیات وغیرہ میں، تو اس کی وجہ سے باقی کے جو اسٹوڈنٹس اگر کوئی ہیں تو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک دیکھا جائے، یہاں پہ بہت سے ایسے ہاسٹل ہوتے ہیں جن پہ بہت پابندیاں ہوتی ہیں۔ کچھ ہاسٹل 10 بجے بند ہو جاتے ہیں، کچھ 11 بجے، لاسٹ ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ آلموسٹ 11 ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد بہت سے ہاسٹل تو بچیوں کو پھر انٹر بھی نہیں ہونے دیتے، بہت سے ہاسٹل تو گھروں میں بھی کال کرتے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ہاسٹل کا قصور نہیں۔ اب میں ایک سوال کروں گی، جو ہاسٹل کی لڑکیوں کو غلط نظریے سے دیکھتے ہیں، جو گھر میں پردہ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کے افیئر کیوں نکلتے ہیں؟ وہ کیوں ان کی ویڈیوز کیوں لیک ہوتی ہیں؟ وہ تو گھر میں بیٹھی ہیں۔ مطلب ایک سوال ہے نا، ہم معاشرے میں ایک نیگیٹو چیز دکھا رہے ہیں، ایک نیگیٹو اپنا پوائنٹ رکھ رہے ہیں، خدا را پوزیٹو۔ اب ایسی پسماندہ علاقوں سے آنے والی بچیاں یا جن کا ایک مقصد ہے زندگی میں آگے بڑھنا، پڑھنا، اب ان کے لیے تو مصیبت ہوگی۔ ان کے پیرنٹس کہیں گے بھی ہاسٹل میں یہ ہوتا ہے، ہاسٹل میں وہ ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت اتنی اچھی ہونی چاہیے۔ تربیت تو ماں باپ ہر کوئی اپنی طرف سے اچھی کرتا ہے، لیکن بچوں کو اتنا اعتماد دینا چاہیے کہ ہم ہیں، ہم ہی تمہارا سب کچھ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بچے غلط کریں گے۔ کچھ لڑکیاں ہیں جو مڈل کلاس نہیں، مطلب نارمل گھروں سے ہوتی ہیں، وہ ساتھ والی لڑکی کی اچھی لائف دیکھ کے اس سے متاثر ہو کے تو غلط سٹیپ اٹھاتی ہیں۔ اللہ ان جیسی بچیوں کو بھی ہدایت دے، اور اللہ ایسی بچیوں کو توفیق دے کہ وہ خود کی محنت کی کمائی سے کچھ خرید سکے، کھا سکے۔ منشیات کے علاوہ کہتے ہیں غلط حرکات بھی ہوتی ہیں ہاسٹل میں، لڑکیاں کرتی ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسے حالات آپ نے ہاسٹل میں دیکھیں، آپ بڑی دیر سے مقیم ہیں، کہ لڑکیاں کیا کچھ کرتی ہیں؟ اچھا، میں نے اپنی آنکھوں سے مجھے زندگی میں صرف ایک روم میٹ ملی تھی، 16 سال کی بچی تھی، وہ منشیات میں مبتلا تھی۔ خیر ہاسٹل والوں کو 1 مہینے میں کہیں پتہ چل گیا، انہوں نے تو نکال دی۔ میں تو اس کے ساتھ 1 ہفتہ بھی نہیں گزار سکتی تھی، کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو بچی ہے یہ نشوں میں منوس ہے، اور یہ رات کو پارٹیز پہ ہوتی ہے، نہ کہ گھر، مطلب بتا کے جاتی تھی کہ میں گھر یا کدھر فیملی کچھ بھی، تو یہ ادھر ہوتی ہے۔ تو
मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद अभी तक मैंने अपना रूम अकेला लिया, अकेली रहती हूँ। उसकी वजह ये है कि जो सोबत होती है ना, देखिए हम इंसान हैं, हम ख़ताकार हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। सोबत कहते हैं खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है। जब आप इस तरह की गैदरिंग में रहोगे ना, तो डेफिनेटली आपके जहन में कभी ना कभी कोई ना कोई फतूर तो आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि मैं फिर उसके बाद, वो बच्ची इतनी छोटी कम एज में, अब वो बच्ची डीजे बन गई हुई है। अच्छा, अगर बात करें डिकेड गो की, तो लड़के ज़्यादा मुलव्वस होते थे नशावर चीज़ों में। आजकल देखने में आ रहा है कि लड़कियां भी इसमें तकरीबन बराबर की शरीक हैं। इसकी क्या वजह है? लड़कियां क्यों नशे पे लग जाती हैं? कोई प्रॉब्लम होती है या वैसे ही शौक़ से लग जाती हैं? आपने यूनिवर्सिटी लाइफ भी देखी है, हॉस्टल लाइफ भी देखी है, क्या वजह सामने आई है आपकी? देखिए, लड़कों से ज़्यादा ना अब लड़कियां मंशियात में मुब्तला हैं। रिसेंटली एक रिसर्च के मुताबिक 70% ख़वातीन सिगरेट नोशी करती हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियां होती हैं जो देखा दिखाई लगती हैं। मोस्टली ये होती हैं जैसे बॉयफ्रेंड बना लिए, उन्होंने धोखे दे दिए, उसके बाद गलत गैदरिंग में बैठी और वहाँ से नशों में लग गई। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनके घरों में नहीं पता होता और इतनी स्मोकिंग करती हैं। यहाँ पे अगर मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे लड़कियाँ बैठ के स्मोकिंग कर रही होती हैं, और मतलब इतनी बेहूदगी हमारे पाकिस्तान में आ चुकी है। और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। पेरेंट्स, मैं अक्सर सोचती हूँ इन बच्चियों के पेरेंट्स नहीं है क्या? इनको कोई रोकने वाला नहीं? आखिर ये कैसे, पता नहीं, शायद तरबियत में या कोई तलीम में कहीं ना कहीं कोई कमी। लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि जब आप हराम का बच्चों को खिलाएंगे ना, तो वो हराम के कामों में ही जाएगा। एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में। वो कहते हैं कि आपके नंबर बढ़ा देंगे, समथिंग लाइक दैट, और लड़कियों को मजबूर करते हैं बुरी हरकत करने पे। ऐसा होता होगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन ऐसा कभी मैंने अपने वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही। अब देखिए, अब हम मीडिया के स्टूडेंट थे, फिर उसके बावजूद भी टीचर्स की यही कोशिश होती थी कि हम बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें, अच्छा सिखा सकें, अच्छा पॉइंट वो हमारे सामने रखते थे, और कभी भी टीचर्स ने गलत निगाह से नहीं देखा। यकीन करें, मैं अपने टीचर्स को सल्यूट करती हूँ। अगर मैं आज कामयाब हूँ तो मैं उनकी वजह से हूँ। अभी भी टीचर्स मिलते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं सोचती हूँ कि जैसे मतलब बहुत। लेकिन रूहानी बाप होते हैं, कुछ टीचर्स घटिया भी निकल आते हैं। इस मामले के बाद आपके घर से कोई कॉल आई हो? क्योंकि आप 4 साल से हॉस्टल में हैं, तो जाहिर बात है ये जो खबर है वो आग की तरह फैली हुई है। तो कोई कॉल आई हो या कुछ इस तरह से उन्होंने कहा हो कि हमारा आप वापस आ जाओ, समथिंग लाइक दैट? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद क्राइम शोज़ करती हूँ, तो मैं बड़ी चीज़ें घर में बताती हूँ कि आज हमने इस तरह की लड़की को पकड़ा, वैलेंटाइन डे पे छापा मारा, तब वो हुआ। लेकिन मेरे जो वालिद साहब हैं वो इस चीज़ से बड़ा मना करते हैं कि इस तरह के काम ना किया करो, किसी दिन तुम्हारा ही ना कोई खलासा ना तुम्हें। मैं लेकिन डरती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जो गलत है उसको ज़ाहिर करना चाहिए, दिखाना चाहिए। लेकिन मेरे बाबा ने एक बात कही है कि बेटा, हमने भरोसा करके तुम्हें भेजा हुआ है, कभी हमारा भरोसा ना तोड़ना। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं भरोसा तोड़ा। मैं खुद अब मीडिया में काम कर रही हूँ, हर चीज़ है, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं टाइम से अपने हॉस्टल जाऊँ, टाइम से जो मेरे काम है उनको ख़त्म करूँ। तो अगर मैं बाहर भी हूँ तो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपना बाहर का टाइम किस तरह स्पेंड कर रहे हो। नहीं, आप देखें, हॉस्टल में रहती हैं, मीडिया फील्ड में भी जाती हैं, यूनिवर्सिटी भी रहीं, तो आपको पता है सोसाइटी हमारी बहुत तेज़ हो चुकी है। हरासमेंट हुआ हो, कभी किसी ने कोई ऐसी हरकत की हो, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ कभी कोई पेश आया हो? आप भी तो बाहर रहती हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा ये यूनिवर्सिटी पे वाक़या आया था, तकरीबन ज़्यादा देर भी नहीं थी, कोई 7-8 बजे का टाइम था, रिकॉर्डिंग पे जा रही थी। क्या हुआ कि मैं हॉस्टल से चलती चलती मैंने कहा चलो यहाँ पे चली जाती हूँ। मैं मतलब पिक करने के लिए आ रहे थे मेरी टीम, तो जब मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, एक गाड़ी मेरे पास आई है, शीशा डाउन किया और कहते हैं जाना है। और मैंने उसको 3-4 गालियाँ निकाली, और मतलब मैं खुद डरी हुई भी थी थोड़ी, क्योंकि अकेली थी उस टाइम। तो मैं हैरान परेशान, क्या ये तो जहाँ हम बरकत मार्केट जिस्म फरोशी वालियों को पकड़ने जाते हैं, ये तो वो वाला सीन हुआ है यूनिवर्सिटी के बाहर ऐसा। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यूनिवर्सिटी के बाहर भी बहुत सी बच्चियाँ हैं जो इस तरह के काम में मुनव्विस हैं, जिस्म फरोशी के। जिन पेरेंट्स की बेटियां ऐसे हॉस्टल में रहती हैं या आना चाहती हैं आगे भी, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, किसी ने पढ़ने के लिए आना है, किसी ने आपकी तरह मीडिया का काम करने के लिए आना है, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगी?
देखिए पेरेंट्स को तो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना चाहिए, बच्चों से हर चीज़ ताकि बच्चे शेयर कर सके, किसी गलत चीज़ में ना, खास करके पेरेंट्स को चाहिए उनकी गैदरिंग का ख्याल रखे, बच्चे किस जगह पे किधर है, क्या कर रहे हैं। हॉस्टल में अगर अपने बच्चों को छोड़ते हैं तो हॉस्टल वालों को ये कह के जाए कि हमारी ये बच्ची है, कहीं बाहर रहती है, कुछ होता है तो हमें इस नंबर पे कॉल करें। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे लास्ट पे, गर्ल्स स्टूडेंट को खसूसी तौर पे? मैं खुदारा ऐसे स्टूडेंट्स को ये कहूँगी कि देखिए आपकी वजह से बहुत से ऐसी बच्चियाँ जो तालीम हासिल नहीं कर सकती, जिनके पेरेंट्स उनको भेजते नहीं, खुदारा अपनी ज़िंदगी पे ना सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी पे रहम कर रहे हैं, और अल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स को हदायत दे जो इन कामों में मुनव्विस हैं। बस यही कह सकते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी, वल्लाह आलम किसी की क्या मजबूरी कौन किस वजह से करता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये कहूँगी कि अल्लाह इन सबको हदायत दे। जी नाज़रीन सामाइन, आपने हमारा भट्टू की सारी गुफ्तगू जानी। नाज़रीन ज़रूरत इस अमर की है कि मुआशरे में पॉजिटिविटी को फैलाया जाए। अपनी राय से आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करना है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।